ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା କଲେଜ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟିଏ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି, ଘରେ ବସି କେମିତି ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଆବେଦନ କରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ସ୍କିପ୍ ନକରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଫଳରେ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିପାରିବେ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟିଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିମ୍ବା ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ଗୁଗଲ୍ କ୍ରୋମ୍ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ। ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ଲସ୍ ବୋଲି ଟାଇପ୍ କରି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଏମିତି ପେଜ୍ ଗୋଟେ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ଏଇ ପ୍ରଥମ ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାରପରେ ଏମିତି ପେଜ୍ ଗୋଟେ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ୟୁଜର୍ ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ତାହେଲେ ଲଗ୍ଇନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ୟୁଜର୍ ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ନ୍ୟୁ ୟୁଜର୍ ତାହେଲେ ରେଜିଷ୍ଟରରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ ନେମ୍ଟି ଟାଇପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ଗୋଟିଏ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ଗୋଟିଏ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ଗୋଟିଏ ପାସୱାର୍ଡ଼ କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି କ୍ୟାପିଟାଲ୍, ସ୍ମଲ୍ ଆଉ କିଛି ସ୍ପେଶିଆଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିବା ଦରକାର। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ବା ରାଜ୍ୟ ବାଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ କ୍ୟାପ୍ଚା ଯେମିତିକୁ ସେମିତି ଏଠି ଫିଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାରପରେ ସବମିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ ଅଲଗା ପେଜ୍ ଗୋଟେ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆପଣଙ୍କ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ଗୋଟିଏ OTP ଆଉ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରରେ ଗୋଟିଏ OTP ଯାଇଥିବ। ସେଇ OTPକୁ ଫିଲ୍ କରି ଫାଇନାଲି ସବମିଟ୍ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ୟୁଜର୍ ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ଼ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯିବ। ତାରପରେ ଲଗ୍ଇନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଦେଇଥିବେ ସେଇ ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଆପଣଙ୍କ ୟୁଜର୍ ଆଇଡି ଆଉ ଯେଉଁ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଥିବେ ସେଇ ପାସୱାର୍ଡ଼କୁ ତଳେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାରପରେ এই କ୍ୟାପ୍ଚା ଯେମିତିକୁ ସେମିତି ସାଇଡ଼ରେ ଫିଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଥରେ ଯଦି ରେଜିଷ୍ଟର କଲା ପରେ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବନାଇ ପାରିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତାରପରେ ଲଗ୍ଇନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଲଗ୍ଇନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ଲସ୍ ପେଜ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ ହେଇଯିବେ। ଏ ସାଇଟ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ ସର୍ଭିସେସ୍, ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତଳକୁ ଭିଉ ଅଲ୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ସର୍ଭିସରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାରପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ସର୍ଭିସ୍ ମିଳିଯିବ। এই ସର୍ଚ୍ଚ ବକ୍ସରେ ଇନକମ୍ ବୋଲି ଟାଇପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଇନକମ୍ ଟାଇପ୍ କଲା ପରେ ଏଇ ପ୍ରଥମେ ଆସିଯାଇଛି ଇସୁଆନ୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମଟି ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ଓପନ୍ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ এই ସାଲୁଟେସନ୍ ଜାଗାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କର ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିବାହିତ ମହିଳା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିଲେ SM2କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କୁଆଁରୀ ଝିଅ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିଲେ ମିସ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ପିଲାର ଆବେଦନ କରୁଛି। ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟସ୍ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଫୁଲ୍ ନେମ୍ଟି ଟାଇପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାରପରେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଚୁଜ୍ ଫାଇଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅପଲୋଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଫଟୋଟିର ସାଇଜ୍ଟି 20ରୁ 250 KB ଭିତରେ ହିଁ ରଖିକି ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ନାହିଁ। ଜେଣ୍ଡର ଜାଗାରେ ସେ ମେଲ୍ କି ଫିମେଲ୍ ସେଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମ୍ୟାରିଟାଲ୍ ଷ୍ଟାଟସରେ ସେ ମ୍ୟାରିଡ୍ କି ସିଙ୍ଗଲ୍ ସେଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଜ୍ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ବୟସ ଟାଇପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା। ଆଧାର ନମ୍ବର ଚାହିଁଲେ ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଛାଡ଼ିପାରିବେ, କାହିଁକିନା ଆଗରେ ଆମକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ଜାଗାରେ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟସ୍ଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ନାମ ଟାଇପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ନାମ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରୁ ଦେଖିକି ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତାରପରେ ତାଙ୍କର ମାଙ୍କ ନାମ ଟାଇପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚାହିଁଲେ ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଛାଡ଼ିପାରିବେ, ମେଣ୍ଡେଟୋରି ନାହିଁ ସେଟା। ତାରପରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆସିଯାଇଛି। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋଉଠି ସେଟା ବାଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାରପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ତହସିଲ ଅଫିସ୍ କୋଉଠି ବାଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାରପରେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ନାଁଟି ବାଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁର ନାଁ ଯଦି ଶୋ କରୁନଥିଲେ এই ତଳେ ଭିଲେଜ୍ ନଟ୍ ଇନ୍ ଲିଷ୍ଟରେ এই କ୍ଲିକ୍ ହିୟର୍ ଚେକ୍ ବକ୍ସରେ ଟିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାରପରେ এই ତଳେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁର ନାଁ ଟାଇପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯାହାର ଆବେଦନ କରୁଛି ତାଙ୍କର ଗାଁର ନାଁଟି ସେଠାରେ ଶୋ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବି।
तारपर आरआई सर्कल रे आपनकर आरआई सर्कल कोठी सेटा बाछि दियंतु पुलिस स्टेशन जगह आपनकर पुलिस स्टेशन कोठी सेटा टाइप करि दियंतु आपनकर पोस्ट ऑफिस कोठी सेटा टाइप करि दियंतु आपनकर पिन कोड नंबर टी दे दियंतु तारपरे परमानेंट एड्रेस आस जायछि स्टेट जगह रे ओडिशा आगुरु सिलेक्ट थिबो जदि सिलेक्ट नै तार सिलेक्ट करि दियंतु सेम आज प्रेजेंट एड्रेस जगह रे जदि आपनकर प्रेजेंट एड्रेस एवं परमानेंट एड्रेस जदि सेम ताले क्लिक करी यस कर दियंतु प्रेजेंट एड्रेस टी एठारे कॉपी हे जिवो जदि अलगा एड्रेस रे रहउछंती ताले अलगा एड्रेस देई परिबे इफ एनी पर्सन अदर देन जगह रे आपन न ही रहबा को दियंतु तारपर पर्पस जगह रे कोन पे सर्टिफिकेट आवेदन करूछंती ता एठा टाइप कर दियंतु जदि पाठ पढा पई ताले स्टडी बोली टाइप करि परिबे जॉब जगह रे आपन सर्विस बोली टाइप करि परिबे तापरे हमर आस जेछि एनुअल इनकम जदि आपन चाष करंती तेबे वार्षिक इनकम केते करूछंती ताहा एटारे दे दियंतु मु जार आवेदन करूची से वार्षिक इनकम 70000 टका करूछंती सेते पय 70000 टाइप कर देबी आपन जदि सैलरी पर्सन हेतिबे ताले वार्षिक इनकम केते करूछंती ताहा एटारे दे दियंतु आपन जदि कोनोसी बिजनेस करूथिले वार्षिक इनकम केते होची ताहा एटारे दे दियंतु जदि फैमिली भीतर केई अदर इनकम करूतांती ताले एटारे दे परिबे एटारे क्लिक करला परे टोटल इनकम केते होची सेटा ऑटोमेटिक आसी जाउची ए प्लेस जगह रे आपनकर विलेज नेम टी टाइप कर दियंतु आई एग्री रे टिक कर दियंतु ए कैप्चा जेमिति को सेमिति तळे फिल कर दियंतु कैपिटल तेले कैपिटल और स्मॉल तेले स्मॉल तारपरे सबमिट कर दियंतु तारपरे टिके समय प्रोसेस नबो तारपरे एमिति पेज गुटे ओपन हे जिवो एठारे आपनकू एडिट ऑप्शन मिल जाउची जदि किछि भूल देइतिबे ताले एडिट ऊपर क्लिक करी करप्शन करि परिबे जदि सब किछि ठीक होची ताले अटैच एनसर रे क्लिक कर दियंतु एठारे आपनकू डॉक्यूमेंट अपलोड करबा को पड़िबो एठारे क्लिक करंतु कॉपी ऑफ आरओआर रे क्लिक कर दियंतु जमी पट्टाटी जदि आपनकू बापा को नाम रे होची ताले आपनकू आधार कार्ड एवं जमी पट्टा को गोटिए पीडीएफ रे अटैच करी अपलोड कर दियंतु जदि जमी पट्टाटी आपनको जेजे बापा को नाम रे होची ताले आपनकर आधार कार्ड एवं आपनको बापा को आधार कार्ड एवं जमी पट्टा को गोटिए पीडीएफ रे अटैच करी अपलोड कर दियंतु जदि जमी पट्टाटी आपनको अनुजेजे बापा को नाम रे होची ताले आपनकर आधार कार्ड आपनको बापा को आधार कार्ड आपनको जेजे बापा को आधार कार्ड और जमी पट्टा को गोटिए पीडीएफ रे अटैच करी अपलोड कर दियंतु काहे कि ना जमी पट्टा और आधार कार्ड रो नाम मैच होउथिबार होची तारपर सेव आंसर रे क्लिक कर दियंतु जो डॉक्यूमेंट देइथिबे तारो लिंक एटारे पाई जिवे थोरे चेक कर दियंतु ई लिंक ऊपर क्लिक करी जदि ठीक डॉक्यूमेंट अपलोड करथिबे ताले फाइनली सबमिट ऊपर क्लिक कर दियंतु तारपरे आपनको एक्नॉलेज फॉर्म स्लिप टी मिली जिवो ए स्लिप को प्रिंट आउट करी रखि पारिबे नहले सेव एज पीडीएफ करी मध्ये रखि पारिबे तारपरे 3 रु 7 दिन पर्यंत अपेक्षा करंतु 7 दिन भितरे आपनकर सर्टिफिकेट अप्रूव हे जाइतिबो तारपरे गूगल को जाई सर्विस प्लस रे पुनी तरे लॉगिन हे जानतु लॉगिन हला परे तळो को व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन रे क्लिक कर दियंतु तारपरे ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस रे क्लिक कर दियंतु तारपरे एठी आपनकर जो एक्नॉलेज फॉर्म रे जो नंबर दिया जाइतिबो से नंबर को एठारे टाइप कर दियंतु टाइप कर सारला परे एठारे गेट डाटा बोली होची से गेट डाटा रे क्लिक कर दियंतु तारपरे आपनकर सर्टिफिकेट जदि अप्रूव हे जाइतिले तळे डिलीवर बोली शो करिवो डिलीवर ऊपर क्लिक कर दियंतु तारपरे एमिति पेज गुटे ओपन हे जिवो एठी आपनकर इनकम सर्टिफिकेट लिंक टी पाई जिवे तळे सर्टिफिकेट बोली लेखा आइची ता ऊपर क्लिक कर दियंतु तारपरे आपनकर सर्टिफिकेट डाउनलोड हे जिवो सेही पीडीएफ को ओपन कर दियंतु ओपन करला परे आपनकर सर्टिफिकेट टी पाई जिवे जदि वीडियो टी भल लागि तेले गोटिए लाइक कर दियंतु फ्रेंड्स आ हम चैनल रे जदि न आस्तिले सब्सक्राइब टे कर दियंतु थैंक्स फॉर वाचिंग।